Bonjour les élèves, مرحبا بكم في فيديو جديد درس جديد. كنتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال. بما أننا على أبواب العطلة كنتمنى بأن النتائج تكون زوينة وسارة، وكنتمنى التوفيق لجميع التلاميذ. الدرس ديال اليوم غيكون في la conjugaison, le présent de l'indicatif, des verbes du troisième groupe et des verbes pronominaux usuels. يعني غادي نشوفوا لو بريزون. لو بريزون اللي هو الحاضر، غنشوفوا لي فيرب دو troisième groupe و لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو هما لي فيرب اللي كتكون سابقاهم سو، بحال se laver, se coucher, se promener, se déplacer. هادو لي فيرب برونومينو. On va lire. Je retiens, j'observe et je découvre. Le téléphone permet aux personnes de communiquer à distance. يعني قالك التليفون كيمكن الأشخاص باش يتواصلوا عن بعد. On peut l'utiliser à tout moment et de n'importe quel endroit. يمكننا نخدموه في أي زمان وفي أي مكان. La communication s'établit rapidement. يعني وسائل الاتصال كتطور بشكل سريع. Quel est le verbe conjugué de chacune des phrases du texte؟ قالك شنو هو لو فيرب اللي مصرف في داك لي فراز. alors le verbe هو permet. alors le téléphone permet. le verbe permet c'est le verbe permettre, c'est un verbe du troisième groupe. عندنا peut. alors aussi c'est un verbe du troisième groupe, c'est le verbe pouvoir. De n'importe quel endroit, s'établir. Et le verbe s'établir aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, on a trois verbes. On a permet, peut, s'établir. D'accord? Permettre, pouvoir, s'établir. Maintenant, la question 3. À quel temps sont-ils conjugués? Alors ils sont conjugués au présent de l'indicatif مصرفين في présent. Quels sont les verbes pronominaux cités dans le texte؟ قالك فينا هما les verbes pronominaux اللي مذكورين في التكست. هو le verbe s'établir, c'est le verbe s'établir. Alors, j'indique la personne à laquelle des phrases sont conjuguées. Alors, نشوفوا عاود la personne فاش مصرفين. Alors, le verbe permettre مصرف le téléphone, c'est la troisième. On peut le remplacer par il. C'est la troisième personne du singulier. On peut aussi, c'est la troisième personne du singulier. La communication aussi, on peut le remplacer par elle, ديال féminin. Aussi, c'est un troisième personne du singulier. Alors, بثلاثة بهم مصرفين في la troisième personne du singulier. J'écris les terminaisons des verbes conjugués. Les terminaisons يعني باش كيساليو. Alors, permet كتسالي بالتي، يعني غنكتبو التي. peut حتى هي كتسالي بالتي، يعني غادي نكتبو التي. و s'établir كتسالي بالتي. alors les trois verbes se terminent par la lettre T. d'accord. alors هنا يمكننا نستنتجوا واحد القاعده علاش دابا قالوا لنا نقلبوا على لا بيرسون وعاد نشوفوا لا تيرمينيزون. alors باش نقولوا بان راه لا تيرمينيزون ديال لا troisième personne du singulier هي تي، ولكن ماشي دائما. d'accord. Maintenant, j'aurais créé les deux premières phrases du support en remplaçant le téléphone par il avec S et on par nous. يعني le téléphone غنحولوها ال avec S. alors ils permettent. d'accord. غتولي لنا بدو تي او ان تي. elles permettent. و غنغمبلاصيو عاوتاني on nous. on peut. nous pouvons. nous pouvons. هنا راه حتى اللغه ديكال غيتبدل. alors انا شويه وغادي نكتب لكم لي ريبونس. maintenant je conjugue le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. غنصرفوا le verbe pouvoir في le présent de l'indicatif. alors écoutez, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. alors le radical كيتبدل في nous. vous pouvez في il كيولي بحال je ou tu il. elles peuvent. alors maintenant je vais écrire les réponses.
Alors, voici les réponses. On a la réponse de la question 1. La troisième personne du singulier. Alors, مصرفين في la troisième personne du singulier. Les terminaisons TTT. ملي بدلنا nous par le téléphone ou on par nous. Alors, elles permettent nous pouvons. Alors, le verbe pouvoir au présent, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. إلا كتلاحظوا هنا راه حتى لو راديكال كيتبدل. Alors, les verbes ديال troisième groupe راه sont des verbes irréguliers. يعني ما منظمينش، ما عندناش واحد القاعده غادي نتبعوها باش حنا نصرفوا لو فيرب لا نحيدوا لا تيرمينيزون ولا عندنا لو راديكال نزيدوا لي تيرمينيزون نو، لان في بعض الاحيان حتى لو راديكال كيتبدل. الوغ انا النصيحه ديالي ومن التجربه ديالي مع التلاميذ وانا كنصح بان لي فيرب ديال troisième groupe يتحفظوا. داكوغ هما يتحفظوا وكنخرجوا من باب واسعه، لان قلت لكم حتى حاجه ما تبدا فيهم لا لو راديكال ولا لي terminaisons. Maintenant on va lire je retiens. Alors le présent de l'indicatif indique une action, un fait qui se déroule au moment où on en parle. قالك لو بريزون كيدلنا على واحد الحدث اللي كيحدث في ديك اللحظه ملي كنكونوا كندويو. Plusieurs verbes du troisième groupe sont irréguliers. Ils changent souvent le radical. Alors كيف قلت لكم راهم لي فراس ديال التروازيام جروب ما منتظمينش وكيتبدل حتى لو راديكال. Exemple: savoir, aller, prendre, écrire, vouloir. Ou le verbe aller c'est un verbe qui se termine par OR ou ماشي ديال premier groupe ديال troisième groupe. Alors on a les pronoms je, tu, il, nous, vous, il avec S. Alors on a quatre verbes: savoir, aller, prendre, vouloir. Alors من بعد هنا غادي نزيدكم دي فيرب وحدين اخرين، لان كيما قلت لكم كل ما كانت عندنا درايه اكثر بلي فيرب دي troisième groupe كل ما كان ما كيجيونا لي زيكزيرسيس ديالهم ساهلين. alors savoir je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. alors حتى هنا هو لو راديكال تبدل. allez je vais, tu vas, il va. ها في لي 3 بيرسون الاخرى شو كي كتولي غير في لي دو ا دو زيل. alors nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe prendre: je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Le verbe vouloir: je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Alors pour les verbes pronominaux, le pronom réfléchi, alors le pronom réfléchi se transforme selon la personne. alors نفس la conjugaison ديال le verbe ما كتبدلش، كيتبدلوا لنا غير دوك les personnes وداك le pronom réfléchi اللي كيكون مور لو sujet. alors je me, alors je كتكون قدامها me. tu, te, il, se, nous. alors nous, vous كتدوبل nous, vous, il se. alors عطونا un exemple. le verbe se rendre: alors je me rends à l'école, tu te rends, il se rend, nous rendons, vous rendez, ils se rendent. d'accord. alors بالنسبه لي فيرب، alors لي فيرب pronominaux نحفظوا حنا غير دوك غير داك لو برونون ريفليشي كيفاش كيتبدل. alors نقولوا راه جو كتكون معاها me, tu, te, il se. alors يتحفظوا. ولو فيرب كنصرفوه كما الا كان فيرب دي troisième groupe خاصو يتحفظ، دي deuxième groupe راه كاين القاعده ديال premier groupe كاينه القاعده. d'accord. دابا غندوزو لي زيكزيرسيس. alors le premier exercice, je m'entraîne, j'entoure le verbe conjugué au présent de l'indicatif dans les phrases suivantes. قالك غادي ندورو على le verbe اللي مصرف لنا في البريزون دو لانديكاتيف. alors tu vends, vendez des téléphones. بالنسبه لكم واش vend ب AES ولا vend avec DS فين هو le verbe conjugué au présent de l'indicatif. alors tu vends و au présent لان هذا راه سي l'imparfait، هذا سي la terminaison ديال l'imparfait. alors vous vous rendez, nous rendez au parc de jeux. هذه pardon, vous vous rendrez. alors le verbe au présent هو هنا rendez لان هذا راه في le futur. vous attendez votre tour. واش vous attendiez ولا vous attendez votre tour. alors attendez c'est le présent هنا عاود راه
l'imparfait. Je dois ou là devrais éviter de jouer beaucoup aux jeux vidéo. Alors je dois, c'est le verbe devoir. Alors elle est au présent. Je me lève, je me levais. Alors هنا راه le verbe au présent هو هذا. Alors انا غادي نسطر على les verbes. Alors pardon ماشي نسطر ندور لان قالوا لنا جونتور. Alors vent, rondez, attendez, doit, lève. Maintenant, l'exercice 2, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. عندنا هادوك les 4 verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. حنا غادي نصرفوهم في le présent. Donc les 3 personnes. Alors entendre, comme on dit. J'entends, tu entends, il entend. Alors nous vivons, vous vivez, ils vivent. Je réponds, tu réponds, ils répondent. Nous nous sentons. Vous vous sentez, ils se sentent. Alors, voici la conjugaison des 4 verbes. J'entends, alors la terminaison SSD. J'entends, tu entends, il entend. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. هذيك سهلة ONSEZENT. Tu réponds, je réponds, tu réponds, il répond. Alors SSD. Nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent. D'accord, maintenant, je m'évalue, je relis chaque pronom sujet au verbe qui lui correspond. Alors, on a les sujets ou on a le verbe ou la reste de la phrase. Alors, on a il avec S, on a je, on, nous, vous, tu. Alors, faites attention à la lumière bleue des écrans. Dis la vérité, connaissant la route. Tout trouve dans la cour, part en vacances, décrive un paysage. Alors, هنا غادي نلعبوا على les terminaisons. Alors, il avec S غتكون la terminaison ONT. Alors, عندنا ONT وحدة اللي هي décrive un paysage. Alors, elle décrive un paysage. Alors, je غتكون la terminaison S. Je pars en vacances. D'accord? On غتكون T ولا D. Alors, on dit la vérité. Nous, سهلة غتكون ONS. Nous connaissons la route. Vous غتكون OZ ou bien ou ماشي OZ. OZ بالنسبة لكيلكو verbe. Alors هنايا عندنا fait. Là, c'est un verbe عاود troisième groupe عاود le verbe faire. هو كان عليهم يديروه في جغتين لأنه هو كيتخدم بزاف. Alors أنا غادي نصرفو لكم من بعد. Alors, vous faites attention à la lumière bleue des écrans. Alors, tu te trouves dans la cour. Alors, احنا صايبناهم. Alors, elles décrivent un paysage. Je pars en vacances. On dit la vérité. Nous connaissons la route. Vous faites attention à la lumière bleue des écrans. Tu te trouves dans la cour. Alors, le dernier exercice, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on a le verbe بوحدنا. Alors, on a le verbe prendre, devoir, se tenir. Alors, prendre un je. Devoir, il avec S. Ou se tenir. Les clients, on peut remplacer les clients par il avec S. Alors, je prends avec DS. Alors, devoir, il doit avec T à la fin. Il, alors, c'est un nom, c'est un verbe pronominal. Les clients se tiennent. D'accord? Alors, je vais écrire les réponses. Alors, regardez l'écriture des verbes conjugués. Je prends mon portable pour appeler mon frère. Il doit utiliser l'ordinateur pour faire des recherches. Les clients se tiennent à distance devant la caisse. Alors, هنايا هو تشوفوا le verbe prendre au présent. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Le verbe
se tenir, je me tiens, tu te tiens, il se tient, nous nous tenons, vous vous tenez, ils se tiennent. هنا سالينا الدرس ديال الكتاب. انا غادي نعطيكم دي فيرب دي تروازيام جروب لان هادو راهم ما كافيينش. كل ما عرفنا دي فيرب كتار كل ما كيسهلوا علينا لي فيرب دي تروازيام جروب. voici انا اخترت لكم هنايا دي فيرب faire, pouvoir, venir, dire, partir et dire. Dire, on a répété dire pardon. غادي نبدلو بشي واحد اخر. Alors le verbe faire. Alors je fais. Je fais avec A et S. Tu fais avec A et S. Il fait A et T. Nous faisons. Alors هنا واخا كتكتب لنا A et شي واحد يقول لك هنا اي الو في نو كتكتب اي ولكن كتقرا فوزون vous faites il avec s il font. Alors voici le verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, elles font. Maintenant le verbe pouvoir. Alors les pronoms personnels en exception. Alors je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. Alors لاحظتوا هنايا كيتبدل لنا لو راديكال. vous pouvez, ils peuvent. هنا عاود كيولي بحال je ou tu ou elle. Alors le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Maintenant le verbe venir. Alors le venir ou tenir كيتصرفوا بلا même méthode. Alors je viens, tu viens, il vient avec T, nous venons. regardez هنا عاود لو راديكال تبدل. vous venez, il avec S ils viennent. إلا لاحظتوا عاود شوفوا هنايا باش كنقول لكم لي فيرب troisième groupe خاصهم يتحفظوا. je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Maintenant le verbe dire. Alors je dis, tu dis avec T. Non, tu dis avec S, pardon, avec S. Il dit avec T. Nous disons. Vous dites. هنا بحال le verbe faire. Vous faites. Vous dites. Ils disent. Alors je dis avec S, tu dis avec S, il dit avec T, nous disons avec ONS, ils dites, alors TES, ils disent ONT. D'accord? Maintenant le verbe partir. Alors je pars, tu pars, il part avec T, nous partons. Vous partez. Ils partent. Alors le verbe partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Alors le verbe dire راه حنا صرفناه انا نبدلو بشي واحد اخر. alors انا بدلته بلو verbe écrire. alors هنا ما كتبقاش جو كتولي جي apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. alors j'écris. انا غادي نكتب j'ai apostrophe. j'écris. tu écris avec S. il écrit avec T. nous écrivons.
vous écrivez. Il avec S. Ils écrivent. Alors aussi le verbe écrire, c'est un verbe de troisième groupe. Alors au présent, j'écris, tu écris, il écrit. Nous écrivons, pardon, S ماشي راني أنا غير كان. Alors nous écrivons avec ONS, vous écrivez avec EZ, ils écrivent avec ENT. الوغ غادي نزيد نخدم معكم تمارين اكثر باش نزيدو نفهموا هاد الدرس ديال لي فيرب troisième groupe ونزيدو نكتشفوا دي فيرب جداد. alors recopie les phrases dans lesquelles tu reconnais le verbe partir. قالك غتقول لي لي phrases اللي فين كاين le verbe partir. alors mes amis partent en vacances au mois d'août. alors est-ce que هنا واش كاين le verbe partir? oui, ها هو le verbe partir, c'est ها هو conjugué في la troisième personne du pluriel. je passe par la gare avant d'aller à la bibliothèque. alors هنا ما كاينش le verbe passer, c'est un verbe du premier groupe. il prend la part du gâteau la plus grosse. هنا ما كاينش ولكن كاين le verbe prendre, حتى هو ديال troisième groupe. Emma part chez sa grand-mère. alors هنايا كاين هو فين le verbe partir, part. Et il a reçu un collier de la part de sa mère. non هنايا ما ندخلش بهادي. هذا هنا c'est un nom, c'est un groupe nominal. vous partez dans une semaine. oui, c'est le verbe partez, c'est le verbe partir. maintenant conjugue les verbes au présent avec nous. alors le verbe mentir, sentir, repartir, هذاك sortir et sentir. alors nous montons, nous sortons, nous repartons, nous sentons. d'accord. conjugue les verbes de l'exercice 3 au présent avec il avec S. souligne le radical. alors هاد les 4 verbes غادي نصرفوهم مع il avec. alors ils montent, ils sortent, ils repartent, ils sentent. maintenant l'exercice 5, classe les verbes dans le tableau. justifie ta réponse. alors les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe. applaudir, c'est un verbe du troisième groupe. gratter, c'est un verbe du premier groupe. er. fleurir, c'est un verbe du deuxième groupe. er ou ils sont. caresser, c'est un verbe du premier groupe. sentir, c'est un verbe du troisième groupe. rougir, c'est un verbe du deuxième groupe. saluer, du premier groupe. mentir, du troisième groupe. pour repartir, du troisième groupe. alors complète les phrases avec le verbe partir. au présent, les troupeaux partent avec ONT dans les alpages. alors هنايا عطينا l'imparfait futur, l'imparfait présent والfutur. انني انا ما وريتكمش البريزون. غندوزو هذا l'exercice. alors récréer ces phrases en mettant le groupe sujet au singulier. alors هنا هاد لي ميت غنقولوا لا ميت. alors هنا غتولي repart avec T, ما غتبقالناش ONT. alors nous partirons غتولي لنا je pars. les garçons غيولي un garçon part. les sangliers alors غتولي le ne part. d'accord. alors غنشوفوا هاد l'exercice 9. complète les phrases avec le verbe sortir. هنا عندنا le verbe sortir conjugué au présent. je sors mon chien, il sort la tête, nous sortons vos bagages, ils sortent vite. d'accord. غنشوفوا هاد l'exercice. pour chaque verbe sépare le radical de la terminaison. nous prenons, ils prennent, je prends. هنا غادي قالك نفرقوا le radical مع la terminaison. alors la terminaison هي في prenons هي ONS. alors غتبقى le radical هو prend n. ils prennent le radical هنا كيتبدل راه 2n يعني كتبقى لنا غير. المهم انا غادي نقول لكم la terminaison اللي بقى راه le radical. alors في nous ONS, il avec S, ENT ou je S. ils apprenaient à ENT, AIS, AIT هذا راه l'imparfait. ils comprendaient, comprendraient,
ROZ هذا راه في le futur و ils comprendront aussi في le futur RONT. Ils surprennent هنا ONT. Il surprend OND. Je surprendrai هنا RAI راه في le futur. Alors, conjugue les verbes au présent souligne les formes qui se prononcent de la même manière. Alors, apprendre, comprendre. Alors, j'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. Je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils comprennent. Alors, هاد les deux verbes كيتصرفوا بواحد نفس الريتم كيتشابهوا. D'accord. Alors, on dit de chauffer les deux exercices. Complète les phrases avec le verbe faire, conjugué au présent. Alors, il fait attention en traversant. On a fait avec F-A-I-T. Maintenant, nous faisons. Alors, F-A-I-S-O-N-S. Dit guirlande. Vous faites. F-A-I-T. Je fais de la confiture de fraises. L'exercice numéro 6, complète les phrases avec le verbe dire conjugué au présent. هنا غادي نصرفوا le verbe dire في présent. Alors tu dis trop de mensonges. Vous dites la vérité. Il dit que nous viendrons. Je dis que tu as raison. Alors, واحد le verbe ما نسيت ما قلت لكمش هو le verbe voir. Aussi le verbe voir, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, au présent, je vois. Alors, regardez avec S. Tu vois avec S. Il voit avec T. Nous voyons. Alors, إلا لاحظتوا عاود هنا لو راديكال كيتبدل الإي كتتقلب لنا كتولي لنا Y. Nous voyons. ONS. Vous voyez. EZ وفي il كتولي لنا ديالو راديكال il voit ENT. D'accord. Alors on va faire un exercice. Faites le verbe voir. Pour chaque verbe, sépare le radical et la terminaison. Alors il voit, vous voyez, il voit. Alors انا غنقول لكم la terminaison هي T. Alors كتبقى لنا le radical VOI. Soyez la terminaison EZ كتبقى لنا VOY. Il voit la terminaison ENT كتبقى لنا VOI. هنايا هذا راه conjugué à l'imparfait. Alors la terminaison AIS IEZ AIENT وفي الاخر مفسر au futur. Alors RAS RARONT. Alors غنكملوا بهذا المانيول هذا ليكول دي مو la même leçon. Le présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe غنشوفوا les mêmes verbes كيكونوا راهم تقريبا في المقررات كاملين. Alors j'observe et je découvre. Souad veut s'informer sur l'agriculture au Maroc. Il va à la librairie du quartier. Sur une étagère, il voit un livre sur le Maroc vert. Il dit au libraire, je peux savoir le prix de ce livre. Alors هنا دوك les verbes اللي بالاحمر راهما les verbes du troisième groupe. C'est le verbe vouloir, aller, voir, pouvoir, dire. Que veut faire Souad? Alors شنو بغات دير سعاد? Alors سعاد veut s'informer sur l'agriculture. بغات تعرف معلومات كتر على الزراعة في المغرب. Où va-t-elle? فين مشات? Alors il va à la librairie. مشات للمكتبة. Quelle est la nature grammaticale de mots en rouge? قالك شنو النوع ديال دوك الكلمات اللي بالاحمر. Ce sont des verbes. Je manipule et je comprends. Complète le tableau suivant. Souad veut s'informer sur l'agriculture. فينا هو le verbe. فينا هو l'infinitif ديالو. Alors le verbe c'est veut. L'infinitif dialogue vouloir. Il va à la librairie du quartier. Hna le verbe هو va. L'infinitif dialogue هو aller.
Il voit un livre. C'est le voit, c'est le verbe voir. Voir. Je peux savoir le prix de ce livre, le verbe peut. Alors peut, on a le verbe conjugué comme le peut ou à l'infinitif peut voir. Pour voir راح شفنا هاد لي فيرب كلهم في الوغ ملي ديك في اول الفيديو درت لكم الدرس من المقرر ديال الرابع دابا هذا ديال جو كرو لا ديال الخامس وهذا ديال الرابع. Alors à quel groupe ces verbes appartiennent-ils؟ قالك شمن جروب هاد لي فيرب كينتميو. alors هادو لي فيرب du troisième groupe غنكتبو هنا troisième groupe. Remplace dans la deuxième phrase il par nous. فين هي la deuxième phrase هي il va à la librairie du quartier. alors غادي نديرو شنو غنديرو nous allons à la librairie du quartier. conjugue le verbe. alors غنقولو انا غادي نكتب غير le verbe nous allons نتوما غادي تكملوا. conjugue le verbe dire au présent de l'indicatif. alors je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. alors بلا ما نكتبو هنا راني رجعتو للاول ديال الفيديو راه حنا صرفنا هاد لو verbe. d'accord. alors au présent de l'indicatif la plupart des verbes du troisième groupe comme voir et écrire en les terminaisons suivantes SSST ONS ZENT. قالك اغلب الاحيان كان لي فيرب دو troisième groupe بحال voir et écrire les terminaisons ديالهم هما SST. alors يعني je S tu S il T nous ONS vous OZ il avec SENT. d'autres verbes comme vouloir pouvoir et ont les terminaisons suivantes. قالك بحال لي يعني vouloir ou pouvoir عندهم هاد les terminaisons je X tu X il T nous ONS vous OZ il avec SENT. alors les verbes اللي كيتسالاو les verbes en DRE comme vendre perdre coudre se terminent par DS, DS, DANS, ZENT. alors هاد لي بوتيت ريغل غينفعونا شويه ولكن ماشي بزاف. alors اللي غنعتمدوا عليه هما الحفاظه. d'accord. sauf les verbes comme craindre, peindre, joindre, résoudre. شتي هما ملي واخا كيعطيونا هاد القاعده هادي هما كيرجعوا كيقولوا لنا sauf الا هاد لي فيرب هادو. يعني حنا في الحفاظه باش عندي نديستانغيو هاد لي فيرب هاد لي فيرب هادو عندهم لي تيرمينيزون حيد هادو. الو حنا نحفظوا لي فيرب وهما لي فيرب ديال التروازيام جروب يعني اللي كنخدموا في الدرس كيكونوا يعني معروفين. يعني الاغلبيه هاد لي فيرب اللي وريتكم انا لو فيرب faire dire aller voir pouvoir vouloir écrire dire. الوغ هادو هما اللي كنخدموا حنا بزاف. اما بحال دابا جواندغ حتى هادو اللي ماشي بزاف. داكوغ. الوغ غنمشيو le je m'entraîne complète avec le pronom personnel sujet qui convient. يعني حنا غادي هما عطينا لو فيرب مع لا فراز مصرف حنا غادي نكتبوا لو pronom personnel sujet. alors disent au revoir au fermier. écrivez un texte sur l'agriculture moderne. va à la campagne. font un bon travail. alors إلا لاحظتوا في la première phrase disent عندنا la terminaison ONT. يعني هنا عندنا اختيارات إما نديرو هادي إما نديرو alors غنبداو بلا ماجيسكول il هادي ولا هادي ديال الفيمينا إما ديال ماسكولا ولا ديال الفيمينا. d'accord. ils disent هنايا إلا لاحظتوا écrivez un texte sur l'agriculture moderne عندنا OZ. alors غادي راه باينه غادي تكون vous écrivez un texte sur l'agriculture moderne. هنا va باينه tu vas à la campagne. هنا font alors بحال هادي il
avec S ou bien elle avec S. Alors الفرق ما بين هذه masculin هذه جمع المذكر هذه جمع المؤنث. Alors relié par une flèche chaque pronom sujet à son verbe. هنا غادي غير نغولي. Alors هادو دي exercices très faciles يعني ساهلين. عندنا tu, il, elle, vous, nous. وعندنا allant, fait, fait, voit, peut. Alors tu واش allant واش fait واش fait واش voit واش peut. Alors tu fais. D'accord. عندنا la terminaison S ou باينة tu fais. Il peut. D'accord. عندنا la terminaison T. Il avec S. Il voit. ONT. Vous faites. Nous allons. Alors بالنسبة les verbes du troisième groupe nous ou vous ou elle avec S. alors là ديما كنلقاو ONS EZ ENT يعني اللي كيبقى لنا المشكل غير في لو راديكال يعني هاد لي تخوا بيرسون ديال بلوريال راهم لي ميم تيرمينيزون ONS EZ ENT. داكوغ. كيبقى لنا نقلبوا غير على لو راديكال. alors on va souligner. alors الى لاحظتوا هاني صلت كل pronom بسوجي ديالو. alors tu fais, il peut, elle voit, vous faites, nous allons. maintenant je m'évalue complète le tableau suivant. alors عندنا مره هذه لا كاز الخانه ديال l'infinitif. هادي في لو فيرب مصرف nous في la première personne du pluriel. هنا لو فيرب مصرف vous في la deuxième personne du pluriel. هنا مصرف tu وهنا في je. alors هنا في هاد السطر الاول شنو عطينا راه لو فيرب مصرف volant. alors شنو هو لو فيرب اللي كيتصرف كنقولوا nous volons؟ شنو هو l'infinitif ديالو؟ هو لو فيرب vouloir. Alors maintenant on va le conjuguer pour les autres personnes. alors nous voulons, vous voulez, tu veux avec X, je veux avec X. السطر الثاني عاود ما عطيناش l'infinitif ولكن عطينا لو فيرب مصرف في la deuxième personne du pluriel dites. vous dites. alors c'est le verbe dire. l'infinitif ديالو هو dire بالعربية قالة. alors nous disons. tu dis avec S. je dis avec S. maintenant le verbe هذا faisons عاود عطاونا مصرف nous في la première personne du pluriel. alors nous faisons شنو هو le verbe اللي كنقولوا nous faisons هو le verbe faire. alors هذا le verbe faire c'est un verbe de plusieurs sens يعني عنده معاني كثيرة كنخدموه بزاف. je fais l'exercice, je fais une tarte, je fais la marche يعني الاستعمالات ديالو كثيرة. داكوغ. alors ملي مثلا نكونوا في القسم قلنا الاستاذ عطيوني كونوا لي اون فراز. alors لو فيرب فير ساهل باش تكون به جمله كيصلح بزاف عنده بزاف ديال الاستعمالات. alors nous faisons ou vous faites, tu fais, je fais. maintenant عطاونا لو فيرب aller عطاونا l'infinitif حنا غادي نصرفو nous allons. pardon avec deux L. alors سمحوا لي على الكتابة مع كنهز التليفون كنكتب en même temps. nous allons, vous allez, tu vas, je vais. alors le verbe aller là je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont.
Maintenant, le dernier exercice conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les verbes, alors le verbe aller, vouloir, faire, pouvoir. Alors les ouvriers, les ouvriers, on peut le remplacer par quel pronom personnel؟ غنصر غادي باش يمكننا نعوضوه. الوغ بزاف ديال التلاميذ كيوقع لهم مشكل ملي كيكون سوجي ما كيكونش جو ولا تي ولا ايل. ملي كيكون ان جروب نومينال كيوقع لهم الخلط. الوغ ملي نشوفو داك لو جروب نومينال او بلوريال كنعوضوه بإيل افيك اس. غادي نعتبروا بان عندنا إيل افيك اس. وإلا شفناه او سانغولي غادي نعوضوه بإيل. داكوغ. الوغ عقلوا على هاد القاعده. الا كان لو جروب نومينال سوجي بلوريال غادي نعتبروا بان ندير انا في دماغي راه عندي إيل افيك اس. شنو هي لا تيرمينازون ديال إيل افيك اس؟ وإلا كان او سانغولي غادي نقول انا راه عندي تما إيل. شنو هي لا تيرمينازون ديال إيل؟ الوغ لي اوuvriers vont au champ. Jade, le verbe vouloir. Alors on va lire les phrases. Les ouvriers vont au champ. Jade veut. Alors قلنا كنعتبروا بان عندنا il veut. Jade veut être vétérinaire. Vétérinaire هو البيطري. Alors les agriculteurs du غرب. هنايا عاود سيت ان جروب نومينال يمكننا نقول بان راه كاينه il avec s مع لو verbe faire font. alors font la culture de la canne à sucre. La dernière phrase, vous, le verbe pouvoir. Alors vous pouvez. Alors vous pouvez voir des vaches dans cette écurie. الوغ هنايا حنا سالينا التمارين ديال هذا الدرس اللي قلت لكم كاين في هذا المانيول هذا ليكول ديمو. قبيلات راني خدمت في هذا ملي بديت الدرس خدمت في هذا بور كومونيكي اون فرونسي. هذا ديال الخامس. هذا ديال الرابعه. الوغ هادو اللي عندي حاليا باش كنخدموا هما اللي كاينين في هاد الجهه ديالنا، هما اللي كيقراو اللي كنخدموا. الوغ دابا سالينا لي فيرب دو troisième جروب. الوغ الا لاحظتوا راه حنا شفنا بزاف ديال لي فيرب. الوغ الا حفظتوا غير هاد لي فيرب هادو راكم غتخدموا التمارين ديالكم يعني ما غاديش تلقاو الصعوبات نهائيا. الوغ دابا غادي ندوزو لواحد الدرس اللي كنت درتو معاكم لو سونكا ولكن ما كناش خدمنا التمارين ديالو. الوغ غادي نخدموا التمارين ديالو في هذا لا فيديو. Alors voici la leçon les graphies du 100K. alors راني كنت درت لكم هذا الدرس ديال لو 100K ولكن ماشي في هذا المانيول كنت درتو غير كتبتو انا. alors j'observe et je découvre. j'ai acheté un ordinateur à 15 000 dirhams. il pèse à peu près 5 kg et je n'occupe qu'une petite surface sur le bureau. il se compose d'un disque dur qui permet de stocker les données, d'un clavier et d'une souris. Un technicien m'a aidé à l'installer. Nous avons utilisé tous les câbles. Alors je lis le texte et je relive le mot où j'entends le 100K. قالك غادي نقرا لو تكست وغادي relever بالعربيه. relever يعني غادي نخرج دوك لي مو اللي فيهم كان اللي كنسمع فيهم كان كما قلت لكم ملي كيكونوا الحرف ما بين معقوفتين هذاك راه الصوت لو سون. alors j'ai acheté هنا ما كنسمعوش كا un ordinateur ما كنسمعوش كا à 15 هنا. alors on entend le son كا 15 d'accord. 1000 dirhams ما كاينش. il pèse ما كاينش. à peu près ما كاينش. 5 alors ici dans le mot 5 on entend le son K. kilogramme alors حتى هنا كنسمعوا le son K. inoccupe aussi on entend le son K. qu'une aussi il y a le son K. petite surface ما كاينش. sur le bureau ما كاينش. il se
ما كاينش compose on entend le son K d'un disque تاع هي فيها le son K dur qui aussi on entend le son K permet ما كاينش de stocker كاين هنايا les données d'un clavier aussi كاين et d'une souris un technicien هنا عاود on entend le son K فهاد le mot technicien m'a aidé à l'installer nous avons utilisé tous les câbles alors فيها le son K d'accord alors هادوك هما les mots اللي فيهم le son K alors je répète 15 5 kilogrammes occupe compose disque qui stocker clavier technicien câble alors ملي غنكتبوا هاد لي مون اللي قلت لكم انا d'accord le son K est écrit avec la même graphie dans ces mots قالك واش le son K مكتوب بلا ميم غرافي يعني بنفس الحرف بنفس الرسم في هاد لي مو الوغ الا لاحظتوا هنايا 15 ها هي 15 هنا عندنا كيلون اي غنشوفوا كلمه واحده اخرى 5 هنا غير كيلون كيلوغرام هنا لا لتر ك occupe هنا 2 سي compose هنا سي disque كيلون U stocker CK clavier C technicien CH câble C alors إلا لاحظتوا ما مكتوبش بنفس الغرافي il y a plusieurs graphies alors مكتوب برسومات كتيرة ومختلفة alors je manipule et je réfléchis je souligne dans chacun de ces mots relever la graphie du son K قالك في هاد لي مو غادي نجبد كيفاش مكتوب لي ou bien je relève les lettres qui font le son K غادي نجبد الحروف اللي كيكونوا لنا le son K alors technologie فين هو هنا le son K T هذا راه سيلاب بوحدو no سيلاب بوحدو alors هنايا le son K راه CH d'accord communication هنا راه le son K deux fois جوج ديال المرات alors ما غاديش نكتب انا السي بوحدها علاش انا كتبت السي بوحدها راه شي بعض المرات الا كانت حداها اي ولا او راه ما غتقرالناش لو سون كا راه غتقرا لنا سي الوغ لو سون كا هنا راه سي او او بيان وعاود هنايا قلنا راه دو فوا سي ا هنا تكنيك هنايا تكنيك سي اش alors les lettres qui font le son K dans le mot technologie CH CO CA CH j'écris la graphie du son K la kermesse le son K s'écrit كيفاش كتبنا le son K هنا سهل كتبناه بلا lettre K la casque هنا راه جوج مرات بالسي وبكيلون اي alors بسي وكيلون اي الوغ راه دايرين البلاصه فين نكتبو هنا وانا كتبت ماشي مشكل لو جوكي الوغ هنا كيفاش تكتبنا لو سون كا سي كا هنا سي كا 5 avec كيلون غير كيلون لاحظتوا alors je retiens Alors, en français, le son K peut s'écrire de différentes manières. قالك في اللغة الفرنسية الصوت K كيتكتب لنا بطرق مختلفة. Alors هنا عطاونا دي زيكزامبل. Alors كيتكتب لنا بالسي. أمثلة بحال كاميرا، إيكول، ساك. بسيس ولا نعم بعدا هادي راه ماشي ديما. كان نزيد لكم أنا كيتكتب بالسي. إلا كانت حداه أ او ولا اي ولا ار ولا ال الا كانت قدامه اما مثلا الا كانت عندنا سي اي راه كتقرا لنا سي ما كيتقناش لو سون كا الوغ هنايا راه في حاله يعني الوغ لو سون كا سيكري افيك لا لتر سي الا كانت سويفي ديال ا
يعني متبوعة ب A O U L R. وعاود كيتكتب لنا ب C C occupé accueil occasion. كيتكتب لنا بلا لتر K هادي سهلة kaki kangourou kayak. كيتكتب لنا ب كيلون بوحدها بحال كوك 5 إيراك. وعاود تاني كيتكتب لنا بكيلون اي 4 فابريكي بوتيك. وكيتكتب لنا بهاد بليزيور. شوفوا هنايا لو سونكا راه تقدري تكتب لنا بثلاثه ديال لي لتر سي وكيلون اي بحال هنا acquérir acquis acquisition. وكيتكتب لنا عاوتاني بالسي اش سي اش بحال كروم chronologie écho. وبالسيكا stockage stock beftec. Alors on a différentes graphies du sonka. Alors ساهلين هنا كنعتمدوا غير على النطق يعني الا عرفنا نقراو الكلمه صافي كان ساهل باننا نلقاو لو sonka. alors غادي ندوزو للتمارين. je m'entraîne je souligne les mots qui contiennent le sonka. غنسطروا على لي مو اللي كنسمعوا فيهم لو sonka. alors هنا glace. alors هنا راه ماشي لو sonka راه لو son g ما نسطروش عليه. plaque oui on va le souligner. 5 oui on entend le son K. alors هنا le son كراه كيلون اي هنا كيلون. ficelle alors ها هي دابا هنا كيبدا يوقع خلط للتلاميذ. كنقول لهم راه لو سون كا سيكري افيك سي هو فيما شاف سي كيمشي يدور. راه هنا راه ما كيتنطقناش كا راه سي. ها هي باش قلت لكم راه غير في حالات الا كانت حداها ا او اي ار او بيان ال. alors ficelle ما كاينش لو سون كا. سوكون oui هنا لو سون كا. راكيت oui. سيمون ما كاينش. glaçon ما كاينش. steak oui contient le son K. Maintenant l'exercice 2 je complète les mots avec la graphie du son K qui convient. alors هنايا حنا غادي نكتبو من عندنا لو son K. alors القرايه راه بحال كيبقى غير la graphie. alors une barque de pêche, la corde à nœud, une petite querelle, 1 kilo de pommes, l'équipe du gendarme, une coquille d'œuf, un accident de circulation. alors هاني كتبت لكم لي لتر كي فون لو سون كا دون ليكزارسيس 2. alors بالنسبه ليكزارسيس 1 هادي راها سكون واخا كنشوفوا هنا السي راها كتنطق لنا لو سون غ راني انا غفلت عليها. alors سكون داكوغ واخا هنا السي افيك او كتكتب لنا كتقرا لنا سكون. alors هنا une barque de pêche. alors لو سون كا s'écrit ici qui l'ont eu. la corde à nœud c'est une petite querelle. alors qui l'ont eu. 1 kilo de pommes. d'accord. هنا l'occupé du gendarme. d'accord. هنا l'occupé هادي لو انا تحبت نقبلك راه لو مو كامل نو هادي لو راه لو ديتيرمينون بيان l'article. une coquille d'œuf, un accident de circulation. alors c'est d'accord. maintenant j'écris le nombre l'exercice 3 j'écris le nombre en lettres يعني غنكتبوا هاد les nombres en lettres. alors 4 كيلون U 4 14 14 هنا 80 alors إلا لاحظتوا هاد لي مو كاملين كونتيان لو سون كا كيلون U. 15 45 pardon 45 84
quatre. Alors, tous les mots contiennent le 100K. Alors, 80 كتكون هنايا tiré 84. Maintenant, je m'y valide, j'écris les mots dont la consonne finale se prononce K. Alors, عندنا هاد les mots قالك غادي نكتبو غير لو مو اللي كيتنطق لنا لا كونسون الحرف الاخر، يعني غادي تنطق لنا ك. الوغ دونك هنا وي تنطق لنا دونك، هنا غادي نكتبو دونك. لارك وي تنطق. ان بون هنا ما تنطقناش، ما غنكتبوش. لو ساك وي لو ساك. لو كوك وي تنطق. لو بوك وي حتى هنايا تنطق لنا. بلان ما تنطقش، ما غاديش نكتبوه. D'accord. Alors j'écris 3 mots ou le son K s'écrit culon U. غادو حنا دابا كيبقى الاختيار ديالنا، قالك غنكتبوا واحد، نقلبوا على هاد لي 3 مو فيهم لو سون كا وكيتكتب لنا بكيلون اي. الوغ هنايا نكتبوا كي هي من. كي كون متى. requin هذه راها اي requin. Maintenant j'écris 2 mots dans lesquels le son K s'écrit K ou CK. alors هنايا غنقلبوا على 2 mots اللي واحد فيهم فيه لو سون K s'écrit K ولا CK بجوج بيهم. alors avec la lettre K j'écris alors il y a plusieurs mots qui contiennent la lettre K. ski, kangourou, koala. alors j'écris koala. O-A-L-A. alors pour les mots qui contiennent CK alors قلالين. il y a quelques mots بحال snack, stock, rock. alors j'écris rock. alors dictée alors quelques mots. alors مثلا درتي عليكم انا هاد quelques mots وانتم تكتبوهم. alors chocolat on va écrire le mot chocolat ou bien تقدروا تكتبوا حتى دي فراز. مثلا في القسم انا ما غاديش في القسم ما غاديش نكتفي بدي مو، غادي نديكتي دي فراز. alors chocolat alors c'est un mot qui contient le son K avec la lettre C. un autre mot occasion alors avec 2 C. occasion. d'accord. occasion. alors حتى هكا بهذه الطريقه هذه كنعرفوا ديمو عاود هكا كان المعجم ديالنا ولا الفوكابولير ديالنا كيولي لنا مزيان. عندنا واحد الرصيد اللي مزيان اللي نقدروا نخدموه في ليكسبرسيون écrite. d'accord. alors occasion. un autre mot école c'est un mot facile. école avec C. cahier. alors نزيد لكم غير شي 3 ولا شي 4 ونكتفيو بهذا القدر. alors نشوفوا d'autres graphies ديال لو سون كا. نشوفوا avec CH. شفنا اوركستر ما شفناهاش اوركستر. orchestre. un autre mot
اوكابي اوكابي avec هذا كيتكتب هادي بالكا اوكابي اوكابي. un autre mot crocodile. alors crocodile d'accord. الوغ كنكتفيو بهذا القدر. الوغ اليوم راكم شبعتوا دروس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد جوج دروس ديال اليوم اللي هما كانوا في واحد في لا كونجيغيزون لو بريزون دو لانديكاتيف لي فيرب دي تروازيام جروب. وهاد لوسون كان اللي كنت درت الدرس ديال الاولاني ما كناش خدمنا التمارين. الوغ كنتمنى تدعمونا بلي لايك وتابوناو مع لاشين باش يبقى يوصلكم الجديد. والى اللقاء في فيديو جديد ودرس جديد وعطلة سعيدة للتلاميذ.